Alright, untuk hari ini kita akan sambung. Instead of discussing the tutorial questions, I will leave that questions for you to explore. So I'm going to give you some extra questions on Kirchoff law. So we're going to do it together one by one. Ready? Ready tak tu? So make sure you have at least your paper ke apa ke salin soalan ni . Okay. So this will be your first question. Nampak? Okay, salin dah soalan ni? Sudah. Alright, so for Kirchoff law, kita ada KVL dan KCL. So kita akan gunakan kedua-duanya untuk solve soalan KVL dan KCL. Okay, so let's see how are we going to use KVL dan KCL untuk solve soalan macam ni. Alright, so now determine the current I1, I2, I3. So bagi mana-mana soalan Kirchoff law, if the question is asking to find the current and if it is already been labeled for you, I1, I2 and I3, just make sure where are the currents, dia punya direction in the circuit dan juga sekiranya, let's say in the question, your current is not labeled, you can simply choose any node and label your own current lah. Yang penting kena ada current that go into the node dan current that comes out from the node. But macam mana kita nak pastikan flow of that current, we must look at our voltage source. Okay? Right, itu sekiranya tidak diberi. Now in your question, current 1, current 2 and current 3 is given and the direction of the current flow is also given. So now we need to determine the current 1, 2 and 3. Itu sahaja soalan dia. So we would start by using Kirchoff current law. Okay, so untuk Kirchoff current law, so we know current law is KCL adalah current that goes in. Astaghfirullah. Current in is equals to current out. Betul? So, kita cuba saya buat kat bawah . You got the question kan? Ada saya soalan dah? Dah habis. Alright, so for the first question, okay, untuk soalan yang pertama, for our circuit, Kirchoff law. So make sure always mention, if you're using Kirchoff law, mesti tulis dulu KCL, lepas tu baru keluarkan formula dia. So the formula would be current that goes in. Current in is equals to current out. So apa current that goes into the node? Current that goes into the node. Kita boleh consider which node dekat sini. By looking at the current flow, kita boleh consider by looking current. Okay, by looking at the current flow dekat sini, nampak current 1 pusing macam ni. Current 2 pun pusing macam ni. Current 3 pusing macam ni. So we can consider our node to be here. Okay, boleh? So by looking at this node dekat sini, current that goes in adalah current apa?
Which current goes into this node? Current 1. Okay, that goes out from the node adalah current 2 dan current 3. Setuju? Okay, so current in is I1 equals to current 2 plus current 3. Okay, so kita boleh simplify ini. So this is our first equation, so we cannot do anything. So now we can use KVL. By using KVL, we need to determine loops in the question. So how many loops are in this question? There are actually more than 3 loops. But we are only going to need 2 loops sahaja untuk solve this question. Okay, dalam soalan ni biasa apa yang berbeza dengan soalan dalam lecture yang saya explain adalah dekat sini kita ada berapa voltage source? Kita ada 2 voltage source. One is 6 volt and the other one is 4 volt. So kita kena consider loop berdasarkan pada current that flows from each voltage. Okay, bermaksud untuk loop 1 pada bahagian for voltage yang 6 volt ini adalah, we know this is positive, this is negative, betul? Alright, so your loop 1 would be something like this. Okay, setuju tak? Whereas for your 4 volt punya voltage source, your current will flow from here to here. Okay, bear in mind I am not following the current label in the question. I am following the current based on your flow daripada positive terminal and negative terminal of your voltage. Faham Ini adalah loop 2. Boleh ke? Any question so far? No. Alright. So now untuk loop 1, so kita akan ada VR3 plus VR2 ohm equals to 6 volt. Okay, untuk loop 2 pula kita akan ada apa? Kita akan ada current voltage untuk resistor ini, voltage drop at this particular resistor VR2 equals to 4 volt. Okay, kita cuba calculation dia. Okay. Alright, so loop 1. So by using KVL, loop 1 dekat sini. VR1 plus VR2 minus your voltage source equals to 0. Sorry, saya lupa label dekat sini. Saya assume yang 3 ohm ini adalah R1. Yang 2 ohm ini adalah R2. 4 ohm yang 4 volt. So ada 2 je kan? Okay. Boleh Yang 3 ohm ni kita ambil sebagai R1. Yang 2 ohm tu kita ambil sebagai R2. Then we'll just go and solve dekat sini. VR1 plus VR2 minus 6 equals to 0 for loop 1. Okay, so kita terus masukkan So untuk voltage VR1 dan voltage drop VR2, kita terus masukkan formula. We are going to use V equals to IR always. So untuk VR1, current that goes through R1 adalah current yang mana? Itu loop yang pertama. Current that goes through R1. I1.
Okay, I1. So kita substitute masuk kan. So VR1 ni, kita nak substitute masuk I1 dan juga R1. I1, R1. So R2 untuk loop 1, current mana yang go through R2? Oh, sorry, for loop 1. Current mana yang masuk R2 untuk loop yang pertama? Untuk loop yang pertama, current that goes through R2 adalah current I2. Current I2 R2. So equals to 6. Kita boleh ambil ini sebagai equation 1. Kita ada tak value R1 dan R2? Kita ada kan? So instead of jadikan ini equation 1, kita terus substitute masuk. So R1 kita adalah 3 I1 plus 2 I2 equals to 6. So I'll make this as my first equation. Boleh? Selesai? Okay, boleh kita buat loop 2 sekarang. So now for loop 2, kita cuma ada untuk loop yang kedua, ada berapa banyak resistor dekat situ? Satu sahaja. So voltage drop would be only on VR2 minus your voltage source equals to 0. So R2 kita sekarang adalah 2 I2 equals to 4. I2 kita berapa? Dia adalah 2 ampere. Setuju tak? Betul. Alright. So dah dapat I2, kita boleh substitute masuk I2 ke dalam equation yang pertama. So substitute equation 2 into 1. So equation 1 kita tadi adalah 3I1 plus 2. I2 is 2 ohm. 2 ampere equals to 6. So I1 kita akan dapat 2/3 ampere. Boleh? Okay, nak cari I3 pula. Kita pergi balik kepada equation Kirchoff law dekat atas. Okay, kita assume ini adalah equation 3. So, substitute I1 and I2 into equation 3. So, I1 kita adalah 2/3 ohm. So, KCL, keluarkan dulu equation 3 kita. I1 equals to I2 plus I3. I3 will be equals to I1 minus I2. I1 is 2/3 ohm minus your 2 volt, 2 ampere. Jawapan dia negative 1.33 ampere. Okay. Boleh? Boleh jawab? Miss, Hmm. jawapan dia boleh negatif kan? Boleh? Sebab negatif atau positif untuk current flow is only showing the direction of your current flow. Walaupun dalam soalan dekat atas ini dia yang labelkan, tak semestinya current flow itu adalah current yang flow yang betul. Kalau ikut logik kan? Kalau ikut logik, loop kita betul ke current flow yang diberikan itu adalah betul? Current akan Betul. loop yang betul kan? Sebabnya kalau ikutkan current akan flow from positive voltage source kepada pusing jadi kepada negatif dia. Betul? So akan kacau lah kan dia punya current flow yang diberikan seperti ini kan. So we cannot assume current flow yang diberikan itu adalah yang betul. That's just an assumption. Sebab kita tak nampak. So kita buatlah calculation untuk cari value.
So boleh tak dapatkan value negatif? Boleh. Sedang jawapan kena include tak negatif itu? Kena include. So mengikut jawapan dekat sini. Tu dah dapat. Okay. Alright. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua sama sahaja. Is this exactly the same question? Oh, apa yang beza dekat sini? Antara soalan 1 dengan soalan 2. Beza dia lah awak punya voltage source. Dekat atas dan bawah berbeza arah. So kita cuba let's do question 2 and see what makes it different when we change the direction of positive and negative terminal of our voltage source. Boleh? Sekarang sini positif, sini negatif. So untuk voltage source yang 6 volt ini, our loop would be, macam mana loop kita dia akan jadi? Setuju? Setuju. Kita assume ni R1. Yang 2 ohm ni kita assume dia adalah R2. Alright. So untuk yang loop yang bawah pula, dia akan jadi macam ni. Setuju? Setuju. Okey. So kita cuba buat Okay, sini pun sama juga. Current in is equals to current out. Direction of the current sama. So still gonna include current as Okay, kita include soalan yang kedua. By using KCL, I1 is equals to I2 plus I3, our first equation. Okay, so by using KVL, loop yang pertama, the first loop, tengok balik awak punya soalan. Tadi sempat tak tengok soalan? Tengok balik loop kita. Loop kita akan bergerak daripada sini ke sini. So R1, BR1 plus BR2. Kenapa? Kita punya loop dan kita punya current flow dia adalah sama, dia tak kacau current flow yang diberikan. Okay, so loop 1 dekat sini, BR1 plus BR2 equals to 6. Okay, so kita substitute masuk macam tadi. 3I1 plus 2I2 equals to 6. So ini akan jadi our equation 2. Okay, so loop 2 pula. For loop 2, okay, macam mana kita nak tengok untuk loop 2 sekarang? Kalau kita compare dengan soalan yang tadi, soalan yang pertama, loop macam ni. Okay, this were our loop. Okay, so bila current flow daripada sini, sini akan jadi positif, sini akan jadi negatif. Betul? Untuk soalan yang kedua, kita ada resistor. Current flow macam ni pula sekarang. So our loop is this way. So when our loop is this way, flow kita daripada atas, dia beza sikit sebab kita nak determine value dia. Alright. So untuk soalan kedua ini, loop yang pertama is like this kan. So bila loop yang pertama begini, so current flow from positive. Bila masuk ke R1 ni positif, sini negatif. So untuk R2 dia dah determine sini positif, sini negatif. So apa yang akan berlaku untuk loop yang kedua ini?
Sini akan positif, sini negatif. Dia flow from positif, tapi dia akan masuk terminal negatif dulu. Faham ke? Itu adalah one way of looking at it. Another way of looking at it adalah dia opposite daripada current flow that goes in ni. Kalau kita ignore yang itu pun, kita tengok bila kita dah masuk daripada loop 1, where it's already travelled from one loop, dia punya terminal boleh sekali sahaja. So terminal dia akan jadi positif, negatif. So for the second loop, kita still follow terminal yang sama daripada loop yang pertama. Okay. So untuk loop yang kedua, value dekat VR2 sekarang dia akan jadi negative VR2 equals to voltage source dia. Boleh ke? Faham ke? Okay. Ini satu soalan dia. Okay, lepas ni akan ada banyak lagi soalan yang dia punya terminal terbalik macam ni kan. Kita tengok lagi Okay, so VR2 equals to 4. 4 itu adalah dia punya voltage source. So VR2 adalah negative 2I2 equals to 4. So I2 kita sekarang adalah negative 2 ampere. Boleh? Logik lah kan bila kita tengok balik loop kita. Okay, bila tengok balik loop kita nampak tak dekat sini. Flow dia terbalik kan? Terbalik dengan kita punya loop. So it makes sense lah. Yang betul lah kita punya calculation I2 dapat negatif. Okay? Alright, boleh? So dah dapat I2, loop 1 dan loop 2. Buat je calculation macam biasa. Substitute your equation. Substitute value I2 ini ke dalam equation yang kedua untuk dapatkan I1. Lepas dah dapat I1, boleh masukkan dalam ni untuk cari I3. Boleh? Cuba buat. Cuba buat soalan 2 ni. Dapat tak jawapan yang sama? Cuba buat soalan 2 ni. Okay, sambil buat soalan itu, kita tengok soalan yang tak apa, nanti awak akan do this together. Okay, cuba tengok soalan yang ketiga pula. So we're going to use Kirchoff law to find the current flowing in the 6 ohm resistor of the circuit and power dissipated in the 4 ohm resistor. So kita ada dua benda yang kita nak cari dekat sini. Yang pertama adalah current flow in 6 ohm resistor dan juga power dissipated dekat 4 ohm resistor. So dua benda kita nak cari. Yang pertama kita perlu buat adalah by using Kirchoff law, so we need to come up with dia punya formula. Formula untuk Kirchoff law, KCL. KCL dekat sini akan jadi I1. Before that. Okay, dalam soalan ini dia tidak tentukan, dia tak labelkan I1, I2 and I3. So kita boleh choose one node and labelkan dia punya value. So current sini akan positif, negatif. So voltage, so from current will flow from here. So saya choose this node, this as current 1. Boleh. So current 1 akan berpecah kepada current 2 and current 3. Boleh KCL macam tu?
Boleh. Okay, so KCL kita sekarang adalah current 1 equals to current 2 plus current 3. First equation. Okay, boleh. So now loop kita yang pertama untuk untuk bahagian atas ni adalah anti-clockwise ke clockwise? Anti-clockwise. Anti-clockwise, okay betul. Anti-clockwise, loop yang pertama. Loop yang kedua kita macam mana? Sama juga. Betul, anti-clockwise juga. Yes. Okay, betul. Assume loop dia macam tu Alright, so now untuk loop yang pertama, loop 1, jangan lupa tulis KBL Okay, untuk loop yang pertama, by looking at your loop 1, kita ada start from here kita jalan. So 4 ohm ini adalah, sekejap kita label lah senang sikit. Okay. 4 ohm. 4 ohm ini adalah R2, this is R1, R3. Okay, nampak Alright, so untuk loop yang pertama, kita ada VR2. Jalan lagi, dia akan bertemu dengan VR1. So akan ada voltage drop. VR1 equals to your voltage source. Ataupun minus 40 lah voltage source awak dekat sini. Faham bila dia flow from here to here. Dia jumpa positif, negatif. So flow from 5 ohm sini positif, sini negatif. Lepas tu untuk voltage source dia akan jumpa negatif dekat sini kan. So that is why VR1 plus VR2 plus VR1 minus 40 equals to 0. Boleh? So substitute masuk value yang kita ada. We have 4i2 plus berapa i1? 5i1 minus 40 equals to 40 equation 2. Okay, now loop 2. So for loop 2, kita tengok travel dia daripada anti-clockwise kan. Okay, so daripada anti-clockwise dia akan travel sini. Okay, sini positif, sini negatif. Okay, nampak tak bila dia naik ke atas, dia jumpa dulu dengan R2 yang negatif. Nampak dekat sini? Okay, terminal dia satu je. So VR2 kita adalah negatif. So VR1, untuk loop yang kedua, VR1, mana ada R1? R3, VR3 minus VR2. Ada tak voltage source untuk loop yang kedua? Tak ada, dia complete one loop but tak ada voltage source. Equals to 0. So VR3 value dia berapa? 6 ohm. So 6 ohm I3 minus 4I2 equals to 0, equation 3. Okay, then bolehlah buat punya calculation, substitute lah masuk equation. Dekat sini kita ada 3 equation, 3 unknown. So bolehlah substitute equation 1 into equation 3. So equation 1 is I1 equals to I2 plus I3. Mana ada I1 kan dalam equation ni? Equation 2. Masuk dalam equation 2. Okay, so equation 2 kita adalah 4
I2 plus 5I1. So I1 kita tukar dia jadi I2 plus I3 equals to 4E. 40. Okay, boleh ya? Lepas ni matematik je lah. 5I2 5I3 equals to 40. Okay. So akan dapat equation yang baru tak dekat sini? Yes, kita akan dapat 4 plus ni akan dapat 9I2 plus 5I3 equals to 40. So masih lagi ada equation yang baru dekat sini. Equation 3, equation 4. Okay, je nak solve soalan dia. Sekarang awak bolehlah jadikan antara equation 3 dengan equation 4. Substitute lah masuk mana-mana pun boleh. Okey, nak terus tolak terus pun boleh. Awak boleh jeri atur balik. 5I3 plus 9I2 equals to 40 equation 5. Ambil lah equation 5 minus equation 3 pun boleh. Tapi ada tak jadikan eliminate, dia tak akan eliminate. So jangan buat macam ni. Buatlah mana-mana subjek. Mana-mana ni. Okay. Any question? Miss, VR2 tu macam dapat negatif tadi. Okay, sama macam soalan dekat sini. Soalan ni pun VR2 ni kita buat negatif. Kenapa kita buat negatif? Soalan ni pun R2 tadi kita buat negatif. Kenapa kita buat negatif? Bila current flow, nampak tak current flow dekat sini? From here to here. So current that goes into any electrical component, dia adalah positive terminal. Yang keluar dia adalah negative terminal. Betul? So bila kita punya loop is opposite daripada current flow dia. Nampak? Current loop 2 ni kan opposite kan? So loop 2 dekat sini, dia akan jadi negatif VR2 equals to, bila dia pusing balik, dia jumpa negatif dekat sini kan? Equals to 4 pun boleh ataupun terus minus 4 pun equals to 0. The same question, dekat bawah ini, your current flow I2, okay, nampak current flow dekat sini, kita denotekan current 2 punya direction into 4 ohm macam ni. So current flow dia punya positif terminal sini, negatif terminal sini. Boleh? So untuk loop yang pertama, bila kita buat loop pertama macam ni, ada tak dia the direction of the loop goes against the direction of the current flow dekat 4 ohm ni? Bila dia berjalan kan, kita akan contoh dekat sini. Sini current. Okay, jalan pada sini. Jalan. Dia jumpa positif dulu kan? So, bila jumpa positif dulu, kita akan dapat VR2 positif. So, jalan lagi. Kita jalan ikut loop. Positif atau negatif is due to dia punya current flow. Boleh ke? So, jalan lagi. Dekat sini dia jumpa yang positif dulu. So, plus VR1. Jalan lagi dia jumpa negatif 40 volt. So, minus 40 equals to 0. Untuk loop yang kedua pula, loop yang kedua pun kita buat anti-clockwise. Okay, so bila kita buat anti-clockwise, current flow untuk current 3 dekat sini, it makes 6 volt ini, sini positif, sini negatif. Untuk dua yang 4 ohm punya resistor ni, perlu tak kita tukar terminal? Tak perlu, because the current is still flowing, current I2 is still flowing this way. Yang berubah sekarang adalah loop kita.
So loop kita sekarang daripada positif terminal 6 ohm which is VR3. Bila dia jalan berjumpa dengan VR2 dekat sini, dia jumpa siapa dulu? Dia jumpa negatif dulu. So minus VR2 equals to 0. Faham? Your loop is against your current flow. Sekarang negatif. Alright. Okay, 1, 2, 3. Okay, soalan yang keempat. Ada lagi masa? Okay, soalan dia dah berikan loop. So, I just want to do dia punya KCL sahaja dulu. So, KCL dia macam mana sekarang? KCL dia berapa? Untuk soalan 4 ni. What is the formula for KCL? Irdina, ada tak tu? Ada, Miss. Cuba bagi tahu saya formula untuk KCL soalan 4 ni. I1 sama dengan I2 tambah I3. Betul? Thank you. I1 tambah dengan I2. I1 equals to I2 plus I3, your first equation. Alright, so loop dah diberi. So based on your KVL, loop yang pertama. Sekejap saya nak pilih siapa. Hazim. Muhammad Hazim. Okay. Bagi tahu saya untuk loop yang pertama, formula dia apa? Apa yang kita boleh buat, benda pertama adalah setkan dia punya positif and negatif terminal untuk setiap resistor berdasarkan current flow. So current is flowing this way. Current is flowing this way. Kan? So sini positif, sini negatif. So current I2 pun sini positif, sini negatif. Ada dua je resistor. Okay, cuba bagi tahu saya sekarang untuk loop 1. Hazim. VR1 tambah VR2 Okay. equal 3. Okay. VR1 plus VR2 equals to 3. Question. Okay. Loop 2. Shiva. Yes, miss. Okay. Cuba bagi saya formula untuk loop 2. VR2 is equals to 1.5 voltage. Betul. Itu sahaja. VR2 equals to 1.5 volt. Volt pula. 1.5. Okay? Boleh? Ada apa-apa soalan ke nak solve? Kita ada 3 equation. So, kita ada 3 equation. So, bolehlah solve macam biasa. Boleh ke? So far faham ke penggunaan KVL dan KCL? Yes. Alright, so kita ada masa sikit lagi. Kita pergi keluarkan formula untuk soalan 5 ni. Nanti saya akan berikan soalan ini, awak boleh cuba buat. Cuba buat semula. Now I'll just discuss with you. Okay, untuk soalan yang kelima. Current flow dia tak beri. So kita boleh diletakkan current flow kita.
Okay, current dan keluar. Okay, let's say ini adalah current 1. Current untuk current yang kedua, nampak tak kita ada 3 volt dekat sini. So current is flowing from positive voltage kan. Positive voltage dekat sini. So current 2 is this way. Current 3 is this way. Okay. Alright, so dia punya KCL dekat sini akan jadi I3 equals to I1 plus I2. Okay. So KVL dia kita perlu tentukan dia punya loop. So loop yang pertama, ini menarik sebab apa kita ada 2 voltage source yang kita akan jumpa pada loop yang pertama. So loop yang pertama clockwise ke anti-clockwise? Kita buat clockwise loop yang pertama. Kita base pada loop kita loop it can be independent of the voltage source. Tapi voltage source punya current flow mesti follow correctly lah kan. Okay, so loop tu is independent sebab kita baru nak cari, so it's okay. Saya nak ambil clockwise base pada yang ni lah. Okay, senang. Okay. Benda pertama yang kita perlu buat adalah set your positive and negative terminal. Letak dulu, ni positif, ni negatif. Okay, mana lagi? So bila current flow, current is flowing this way. So sini akan jadi positif, negatif untuk 18 ohm. Untuk yang 6 ohm pula, okay, 6 ohm ikut dia punya current flow Current flow dia daripada bawah naik atas kan. So sini positif, sini negatif. Nampak? So awak punya 3 volt ni pula, sini positif, sini negatif. Okay, current 3 that goes into 3 ohm, dan dapat sini positif, sini negatif. Boleh. Positive and negative terminal follow is given by the direction of your current flow. Okay, so loop pertama dekat sini. Apa formula dia? Okay, kita jalan daripada keluar, jalan. 18 ohm kita jumpa positif dulu. So 18 ohm tu saya assume VR1 So VR1. So kita jalan lagi, jalan untuk 6 ohm tu dia jumpa negatif dulu, betul tak? So minus VR2. Dia jalan lagi, ada satu lagi voltage source dekat sini which is positive 3 volt. So tambah 3 volt. Jalan lagi to complete the loop dia akan jumpa dengan 9 volt. So minus 9 equals to 0. Boleh? That is how you should do lah. Okay, untuk yang second loop pula, clockwise juga. Kita boleh jalan dulu jumpa dengan 6 ohm. So loop 2 dekat sini kita ada VR2 jalan jumpa positif 3 ohm plus VR3 jalan to complete the loop minus 3 equals to 0. Okay, faham? Ini adalah 3 formula untuk soalan yang kelima. Boleh? Boleh ke? So I'm going to give you this PDF question in GC. So since kita dah discuss most of this question, so what I want you to do adalah esok waktu kelas kita pukul 10. Okay, saya nak awak hantar video tu, ingat tak? Video tetap kena hantar dan waktu tutorial itu I want you to complete all your tutorial questions and these questions. Boleh? Bermaksud esok waktu tutorial, soalan tutorial dah siap. Sebab kita dah ada tutorial, kita dah ada video daripada kawan-kawan kan? Dah siap dah video? Video dah siap ke?
On the way. On the way. Esok tetap kena hantar On the way tak on the way, esok tetap kena hantar. Ada nak tanya soalan ke tadi? Ada yang nak tanya soalan tadi? Tak ada? Alright. So ingat, Farisha ingat so esok waktu kelas pukul 10, apa yang awak nak buat adalah send your videos dekat GC. Boleh hantar video ke? Susah. Saiz besar kan? Send dekat Telegram saya. Kalau dah siap by malam ni nak hantar pun boleh. Send dekat Telegram saya. Saya akan upload and let everyone look at your videos. Tengok soalan tu. And waktu kelas esok pukul 10, siapkan 6 soalan yang kita bincang, 5 soalan yang kita bincang dan satu lagi soalan ekstra yang kita tak bincang tu. Ada lagi 2 soalan yang kita bincang dalam PDF ni. So siapkan soalan tu. Boleh? Any question so far? Saya akan masukkan soalan ini dalam GC. This is just a revision question. Saya tak nak awak hantar pun. Tapi saya akan check. Saya akan minta awak hantar, but it's not to see whether awak buat ke tak buat. It's just because I want to see whether awak faham ataupun tidak. So pastikan awak buat. Rasa malas pun kena buat juga. Soalan yang saya beri ni. Since we have discussed 5 questions, so you have actually ada 2 sahaja soalan yang awak kena buat. Boleh Dan tolong tengok dekat GC ada banyak sangat kerja yang awak tak hantar. Alright, so itu sajalah untuk hari ini. Or tomorrow or by tonight kalau nak hantar awak punya video soalan tutorial yang saya minta itu, dipersilakan hantar dekat Telegram saya personal lah. Bukan yang group tu, hantar dekat personal saya. Boleh? Boleh tak tu? Alright, so itu sajalah untuk hari ini. Thank you. Have a nice day and I'll see you soon. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss.